एबीसी मंडली की परित पौलंग तिरुवारा लिखिथिबा पत्र ताइरे 4 पर्व 26 रे क्रोध करो किंतु पाप करो नहीं सूर्य अस्त न होन क्रोध परित्याग करो पुणी शैतान को स्थान दियो नहीं। हालेलुया हालेलुया। मो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु दास कहते तुम क्रोध करो किंतु कौन करो नहीं पाप करो नहीं। प्रभुंकर संतान मैंने आज कौन होती क्रोध करुचंती से माने पाप भी करुचंती कारण समस्तंकर क्रोध आसीबो आगा कार क्रोध आसीबो छोटिया छोटिया विषय नहीं करी बड़ विषय नहीं करी से माने अल्प को रागी जाउचंती समस्तंकर क्रोध आसीबो आगा किंतु क्रोध आसिले भी आम कौन हेबार नहीं पुणी पाप करो नहीं। केते माने कौन करुचंती के जन क्रोध एई गले निज भाई की हत्या कर दौचंती निज बापा को मारी दौचंती निज मां को मारिचंती निज भौणी मन को मारी दौचंती निज भौणी मन को कोरा भाषा नहीं करी खाली दौचंती अभिशाप दौचंती अभिशाप दौचंती अभिशाप दौचंती कि नहीं अभिशाप करिवे तू सेमती जीवो तू एमती जीवो पड़किना कोन करंती अभिशाप दियंती। मो प्रिय बंधु माने आमे से प्रकार हेबा नहीं तुम क्रोध करो मना नहीं किंतु तुम कौन करो नहीं पाप करो नहीं पाप करो नहीं। केतेक विश्वासी भाई भौणी माने से माने कौन करुचंती बेसी रिसाई जिवे आउ से माने कौन अधिक ईश्वर विरोध रे से माने कौन करिवे पाप करिवे जो माने पाप करुचंती से माने ईश्वरंकर दृष्टि रे से माने कौन हेबे अभिशापग्रस्त से माने दंड पाइबे। हालेलुया। मो प्रिय बंधु माने आउरी कहउचंती प्रभुंकर लोक मनकर गुण आमे केंती हेबा दरकार क्रोध करो नाही करो किंतु पाप करो नहीं सूर्य अस्त न होन क्रोध कोन हेबार अछि परित्याग करो। क्रोध केजन कोन क्रोध करिकी से माने कोन करनांती अन्य को क्षमा देउनांती क्षमा न देवाटा कौन पाप आम सब दिन प्रभु शिक्षा देइतिबा प्रार्थना रे करुचु आम जेपरी अपना अपना अपराध क्षमा करुचु सेपरी तुम कौन करो आमर अपराध क्षमा करो। आम क्रोध होइकरी कौन होछु अन्य विरोध रे जाउछु केते लोक क्रोध होइकरी कौन करुचंती विश्वासी माने एकरी कुनी पाकरे जाइकरी तांकर विरोध रे कुनी करुचंती बहुत दुखर विषय कि नहीं किंतु आमे केमती ईश्वर को भय करिबा प्रभुंकर लोक माने केमती हेबार जपनी सूर्य अस्त न होन क्रोध कोन करो परित्याग करो। मो सहित जने भाई अछंती तमिलनाडु भाई से भी मिशनरी मो भी मिशनरी से केते बळे बेसी रागी जबो बेसी रागी गले नेगी मने इच्छार कथा कहबो आम सकाळे जमती बेसी कथा कहदेला बळी करी कहले नेगी केते बळे संध्या हेबो बळिकिना अबैका करी करितिबो को माध्यम रे मु तार संगे जायगिरी कथा हेबी सूर्य अस्त हेबो कोन से कोन करिवो दबड़ी आसीबो भाई मु भूल कर देली तमर विरोध रे बेसी क्षमा करो कथा कह देली मते कोन करो क्षमा दियो बळिकिना से कहबो आउ कहबो तुम सहित मु झगड़ा करी कली आउ किंतु मु जाई करी प्रार्थना करि पारली नै एबे पर्यंत मते भलो लागु नै मोर मन बहुत कष्ट लागु छै बळिकिना से कोन हेबो आसिकी सूर्य अस्त न होन से आसिकी कोन हेबो क्षमा मागिबो। तेनु मो प्रिय बंधु माने आमी कोन हेबार अछि क्रोध हंतु केते केते बेले क्रोध लागिबो आका राग लागिबो किंतु आमी कोन हेबार अछि पाप करबार नै। हालेलुया हालेलुया। आपण माने प्रभुंकर लोक माने हेइगिरी प्रभुंकर संतान मानक हेइगिरी परित्राण पाइछु बोलिकिना आमे स्वीकार करूछु किंतु आम जीवन जदि क्रोध अच्छे क्रोध हंतु संगे संगे आमे कोन जिबार अछि बुली जिबार अछि आमे सेटा को आउरी लंबा हेगिरी जिबा सेटा अछि पाप। हालेलुया हालेलुया।
ହେଲେ ଆମେ ମାଟିରେ ବି କେଇ ଜଣ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅଛୁ କି ନାଇଁ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବାର ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ପାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉନ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର ପୁଣି ଶୈତାନକୁ କଣ କର ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ କ୍ରୋଧ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୈତାନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଠାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଶୈତାନ ଆସିଲେ ସେ କଣ କରିବ ନିଜକୁ ସେ ଅଶାନ୍ତି କରିବ କାର ଭିତରେ ସେ ବସିଲା ତାକୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବ ଆଉ ସେ ଦେଇ କଣ କରିବ ଅନ୍ୟକୁ ସେ କଣ କରିବ ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି କରିବ ମୋର ପଡ଼ିଶାରେ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ମାଣ୍ଡୁ ବୋଲେବେ ସେ ନିଜ ରିସା ହେବ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଝଗଡ଼ା କରିଯିବ ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ କ୍ରୋଧ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉନ ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଆଉ କ୍ଷମା ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଶୈତାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରକୁ ପିଟାଇ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଶୈତାନ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ହଇରାଣ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ରାତିରେ ନିଦ ଆଇବ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ନାହିଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ନାହିଁ ଆଉ ସେ କଣ କରିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ କଣ କରିବ ଦନ୍ଦା ଚଲାଇବ ତେଣୁକରି ଶୈତାନକୁ ଆମେ କଣ ହେବାର ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ କର କିନ୍ତୁ ପାପ କର ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉନ ତମେ କଣ ହଉ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର ତୁମର ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉନ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ ହେବାର ଅଛି ହେଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇକରି ଯିବ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରୁଛି ଶୈତାନକୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଶୈତାନ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ପିଟାଇ ଦଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆମେ କ୍ରୋଧ ହଉଥିଲୁ କି ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ ନା ନା ସେଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖୁଛୁ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବାର ଅଛି ନହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଶୈତାନ ଆସିକି ପଶିଗଲେ କଣ କରିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ହଇରାଣ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଚୋର କେବଳ ଚୋରି କରେ ଆହୁରି ପଦ ଆଉ ବିନଷ୍ଟ କରେ ହାଲେଲୁୟା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ସେ କଣ କରିବ ତାଙ୍କର ସବୁକୁ ଚୋରି ନେଇଯିବ ତାପରେ ତାକୁ କଣ କରିବ ପଦ କରିବ ଆହୁରି ବିନଷ୍ଟ କରିଯିବ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ହେବା ନାହିଁ ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନକୁ ଆମେ କଣ ହେବା ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା କେତେ ଘର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା କହିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି କହିବ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଏଇଟା ଚଳିବ ବେଶୀ କଥା କହିବେ ଆଉ ଏମିତି କହିକରି ଖରାପ ଭାଷ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକରି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବାକୁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେଣୁ ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶୈତାନ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ପଶିଗଲେ ସେ କଣ କରିବ ସେ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନ ପିନ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆହୁରି ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ଚୋର ଆଉ ଚୋରି ନ କରୁ କିଛି ଥାଇପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ନିଜ ହାତରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯୋଉମାନେ ଆଜି କି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ହେବାର ଅଛି କେଦିନ ଚୋରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଗା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଚୋରି କରିବେ ଦି ପ୍ରକାର ଚୋରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଶୈତାନକୁ ଚୋରି କରି ନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି କାମ ଦାମକୁ ଯିବାନି କାଲି ବାକେଟ ମାରିବେ ଅନ୍ୟ ଚୋରି କରିକିରି ସେମାନେ ଚୋରି କଲେ ଆଗା ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ହଇରାଣ କରି ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କାନ୍ଦାଇବା ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ସେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ କାନ୍ଦବ କି ନା
हेले से प्रकार चोर आउ चोरी न करू परं और से कौन करो अभावग्रस्त लोकंकु दान करने निमंते जेपरि ताहा पाखरे किछि दाई पारे यति निमंते निजे ताहार उत्तम कार्य करी परिश्रम करू से कहउछंती प्रेरित पौल तू चोरी करो नहीं तू परित्राण पाइछ तू काहे चोरी करूछ तमे परिश्रम करी अन्य मन को तमे कोन करो सहायता करो अन्य को सहायता करो तुम काहे चोरी करूछ हालेलुया 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 जो माने परित्राण पाइचंती से माने केमती हेबा दरकार तांकर जहा कोरा व्यवहार अछि चोरी करिबा अभ्यास अछि से माने ताहा छाडी दियंतु से माने निजे से माने परिश्रम करी और से पैसा रे अन्य को से कोन करंतु सहायता करंतु केते सुंदर शिक्षा दैचंती आलोचना दैचंती हालेलुया हालेलुया तापर कहउचंती परं नै तापर कहउचंती तुम माने हां हालेलुया मो प्रिय भाई माने देखंतु तुम मनक मुखरु कोनोसी कु भाग्य निर्गत न हेउ हालेलुया तुम मनक मुखरु कोनोसी कु भाग्य निर्गत न हेउ आमे परित्राण पाइतिबा प्रभु को पाइतिबा आमे केबे भी कोन हबार नै कु भाग्य बोली करी कहले कोन कोरा भाषा सेटा कोन कोरा भाषा माने आमे केबे भी कोरा भाषा काढिबार नै आमे जदि कोरा भाषा बार करिबा हमर पिलाने भी कोन हेबे कोरा भाषा बार करिवे कोरा भाषा करूछ तेनु करी आमे कोन हबा नै कोरा भाषा परित्राण पाइतिबा तमे जेबे भी कोन करो नै कोरा भाषा तमे को नै सेति में कहउछंती तुम मनकर मुखर कोनोसी को भाग्य निर्गत न हो परं अवश्य अनुसारे निष्ठा जनक भाग्य रे निर्गत हेउ हालेलुया आमे बोलो कथा माने हमर मुखर आमे कोन हेबा सब बळे आमे कोन हेबा कथा बाता हेबा आमे सब बळे हमर मुखर आमे कोन हेबार अछि भलो वार्ताटा भलो कथा वार्ताटा आमे कथा बाता हेबार अछि केबे भी आउ कोनो कु भाग्यटा हम मुखर केबे भी आमे कोन हो प्रभु प्रकाशित न करू आमे भलो वार्ता माने आमे कोन हेबार अछि आमे कथा बाता हेबार अछि सेति पे आवश्यक अनुसारे निष्ठा जनक भाग्य निर्गत हो निष्ठा जनकर भाग्य हालेलुया निष्ठा जनक भाग्य हेले आमे भलो कथा बार्ता आमे मुखर कोन हेबार अछि गोरा भाषा आमे केबे भी आमे कोन हेबार आमे मुखर आमे व्यवहारित आमे करबा नै हालेलुया तापरे जेपरि ताहा श्रद्धा मानक अनुग्रह पक्षरे हितजनक हुए हालेलुया हालेलुया प्रिय बंधु माने जेपरि ताहा श्रेष्ठ मनकर हां श्रद्धा मानक अनुग्रह पक्षरे हितजनक हुए हालेलुया हालेलुया सेमनका पय एटा कोन हबो सेमनकर आत्मा पय से कोन हबो पुनी भलो लागबो छन करी आमे भलो वार्ता माने आमे कोन हबार अछि कथा बार्ता हबार अछि हालेलुया हालेलुया तार तळे लेखा जाए ईश्वर जो पवित्र आत्मा द्वारा तुम माने मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होइछ ताहा दुख हालेलुया देखंतु आउ ईश्वर जो पवित्र आत्मा को द्वारा तुम मन को मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होइछ तेले मुक्ति दिवस बोली किरी कहले आपण माने जेतबेले देखंतु प्रभुंकर राज्य रे प्रवेश करिबा निमंते हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हेले जेतबेले आपण ने ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करिबा से समय निमंते जो आत्मा को भाई अछंती से आत्मा को आपण माने कोन करंतु नै दुख दियंतु नै हालेलुया बहुत लोक माने कोन करूचंती ताहा को कोन करूचंती पुनी दुख दउचंती केंती दुख दउचंती जने पवित्र आत्मा को भाई ता मुकरु आ से गोरा भाष काढिबो आ से सबोले तांको विरोध रे पाप करि छालबो एले से व्यक्ति सहित ईश्वर आत्मा कौन हंती नहीं तांको संगरे होई पारंती नाही एले आमे ताहा को आमे कोन करिबा नै दुख देबार नै प्रभु समस्त को तांकर आत्मा को से कोन करचंती से समस्त ऊपर पृष्टि करी अछंती एले से आत्मा आपनकर अंतःकरण रे कोन करचंती वास करचंती तमर शरीर ईश्वर को मंदिर था अंतःकरण रे पवित्र आत्मा कोन करचंती वास करचंती हालेलुया तेणु मो प्रिय भाई भौणी माने आमे पवित्र आत्मा को आमे कोन बाने दुख देबार नै पवित्र आत्मा जो विषय करुणा करूचंती पवित्र आत्मा जो विषय इच्छा करूनांती पवित्र आत्मा जो स्थान को जीवा को इच्छा करूनांती से जगह को आमे जीवा नै से कथा आमे कहबा नै आमे जे से प्रकार आमे भाबिबार नै हालेलुया तेणु पवित्र आत्मा को आमे कोन बाने दुख देबा नै हालेलुया सेति पे मो प्रिय बंधु माने आमे शिक्षा पाइलु तमे क्रोध करो किंतु कोन करो नै पाप करो नै सूर्य अस्त न हो न तमे कोन करबार अछि क्रोध परित्याग करो औरी शैतान को तमे कोन करो नै स्थान दियो नै हालेलुया आमे क्रोध करिबा द्वारा आमे क्रोध द्वारा जे पाप करूछु सेते बेले आमे कोन करूछु शैतान को आमे स्थान दउछु तमे क्रोध हुओ पाप करो हालेलुया प्रभु गौरव आम जहाँ शिक्षा पाइलु आम काली ए जगह शुणी ये भूली जावा ताले तार किसी मूल्य नहीं तांगर वाक्य को हृदय पठारे आम कौन करवा लेखिक आम रखा प्रभु ए वाक्य दे आशीर्वाद करंतु।